Cancelled WC flash tank. Vanity point. Cancelled commode installation. ये ड्रिल किए हैं वैसे ही लगा दिया। हाँ ये अंदर वाले, हाँ ये तीन ही छेद है, 3.5 अंदर लगाए। ये थोड़ा थोड़ा कट। Wall cutting. किया है इसका। WC tank install cutting. PPR fitting work. Top leveling be must check. Pipe socket connect work. लोग सही रखा है, दोनों नीचे। Pipe joint working. Flash tank water supply fixing. लेवल देख लेना, वो अभी खाली तीसरा भी छोड़ूंगा। WC flash tank water supply fixing. होती है या बाद में करते हुए? किसे? ये जैसे ये अगर साइज वाइज का क्लियर होता तो बंदा ये कर देता पहले। हाँ ये पहले पैंट छोड़ने पड़ते हैं फिर, है ना? हाँ ये हो Commode level up to floor almost center होगा। 0.1 feet. ये फर्श के लेवल से। हाँ सही। अब 1 फीट से मतलब 1 इंच ऊपर हो जाए 1 इंच नीचे वो चल जाता है। 6 फीट आदि। Both tank level are equal must. ये जब फर्श लगेगा टायर का पहले तो WC लगाना हाँ चाहिए। पहले WC लगेगी ना, तो हमारा WC